Idol, Rises Benteng. Live tayo, Idol. Ay, live taray. Gimana ako sa mga Thank you, Idol Diary. Uy, thank you, ate. Sa... Thank you, Ding. Sa... Kaon kay... Ipuson. Kaon kay... Thank you, ate Jin sa blooming Kulukulu Queen. Thank you very, very much. Guys, kailangan natin manalo. Para ang ating mag-ibig ay hindi matalo. Ooh, thank you, Trilo. Times 2. Guess, pila unod sa BPI. Times 2. Ah? Times 2. Ano siya extension? Gani. Light brown. Pila daw? Maganda na Guess, taro mo. Look. Tubig ta na imo anak dito. Normal lang maklaro yun eh. Mga yayagan, mga permente. Uy, thank you po. Ayaw ka paano. Sa games guys, let's go guys. Napit guys, kaon lagi si Bimbi. Wala mo guys, si Bimbi guys. Gwapo kaya si Bimbi guys. Ako si Bimbi guys. Bagay na dong. Taas kamay. Bagay na dong. Ah, si Raiza pre. Ako ay kagulo. Si Raiza pre. Pero si Raiza, tingog si Raiza. Kinakuha na kang endorsement. Wala ka? Yara, thank you sa gift. Shamiya, thank you sa Lord. Uy dong, practice ka daw sa Max bukas. Ha? Practice ka daw sa Max bukas. Busdo dong. Nakita ko dorm kanina eh. Get ready na daw for unsa, get ready na daw for NBT season. Big bike. Eh, tamo na to sa pa. Thank you to Gigi sa Diamond 3. Ano di kang big bike? Unsa dong ba kanang tao ka na? Naman. Off-campus ka pala. Ayaw mo sa off-campus. Wala na yung vacant daw eh. Pawabi ang uban. Wala ko lang na to kamo. Ikaw ba ito ang boosting? Kita duhag ba sa imong dorm? Paway ba? Bagong dorm. Wala na Ano kayo. na busing tong kuan ba ba? Wala pa akong dorm guys. Baka meron kayong alam dyan guys. Ay, dorm guys, American guys. Dong, Mga plano mabigyan ng laptop guys. Tablet na lang. iPad na lang guys. Yung ano may ano guys. Za. sa Tinto Place. Tamo sa kanto nang Wala na gyapon. Wala gapon? Katong gagawa na to pagkaman sa off campus. Oo. Uy, thank you to Diary. Ay, wala pa ikaw dito pre. Ay, ito, gwapo ba ito na lugar? Uy, thank you to Jinjin. Ay, mahal makito dito part. But lang sad. Dato man ka. Jinjin. Thank you to Diary of ano. Dato man ka dong, dato man ka. Isa man to si Raiza to. Uy, thank you ate Lara. Ito Galaxy Engineer Night. Yeah. Sit na lang, doon ako ano yun. Karon mo ko school ako eh. Attendance ko Ako na. diba, ginapano naman ko. Attendance ko na guys. Wala mo ka eh? Sige, dungaga na. Ito na ito. Go guys kay may class guys sa Monday guys. Dungaga na. Thank you po sa glasses. Belum na pa yung sudan niyo makita. Uy guys, snipe it. Wala ka dito, yung manahan. Diom. Hindi, kadua. Katulo na ata, kadua de. Stillan. Joe Marie. 2.0 si Matt. FU. Hell na. Joe Marie daw ka Matt. Isa ba Joe Marie ba eh? Thank you, Ate Kopi. Alright, thanks to Ate Jinjin. Good evening. Matt Cayetano, ba't kamukha mo si Wamos? Ayun, okay guys, ay. Manawayon ba yan ban? Ba't kamukha mo si Wamos? Manawayon kayo ba? Oo, Nagbasa rin ko. Salig gwapo ka si ban ban. Thank you sa... Nagbasa rin ko comment. Uy, nagbasa rin ko comment. Good din guys. Uy, thank you, Therese, sa Galaxy. Wala na gani, gamar kayo. Ako rang ginahinay para dugay ko muman.
Mga pila ka ano guys, pila ka restriction bago maban ang account guys. Ay, ulo ka dahil patawad. Dali ka ma-restrict idol kay gwapo kay ka. Pasikat, 20, Thank you pasikaton. Ate Diary of Ann. Diary of Ann. Thank you po. Diary of Diary Anna. of Thank you Anna. Diary of Anna. The cherry blossoms. Hindi ako kasama si Resus Dian, sumasama sa mga mahina guys. Ay, malakas mo ito Mat guys. Sa akin na pala guys, kasi nandito ako guys. Girl, di nila ini-invite yung hindi magaling guys. Thank you to join. Serving your coffee with calamari. Ay, wala. Saka na Let's go guys, sabulin natin si Matt guys. Gifting point target is 200, let's go. Let's go guys. Wala na si Matt guys. 200. Let's go. Wala pa ako pa siya. Kaya ko ano. Kaya ko ano. Half. Wala na kanila sir. Target reach, thank you, thank you. Dili na siya. Uy, thank you po, Diary of, ano, sa Cherry Blossom Power Station. Padilin ako, dilin. Based sa ano, okay. Violation. Coke plus lemon. Pila ka violation bago ma-restrict po? Yan lang. Ikaw, dili ka ma-restrict. Gwapo ka, model ka, model. Wala yung bugas na bago? Lang 4-0 parang meron sa likod. Thank you din sa fried chicken. Ate Nurse Asher. Ano? Wala pa ako. Let's go guys, talo natin si Matt guys. Yung po natatalo si Matt guys. 3 na kanya win streak. Ako wala pa. Let's go guys, ano natin si Matt guys. Ito, iyawa ka daw. Thank you sa Wilkins. Thank you sa Will. Oh. Thank you sa Ad. Patubuhan ng kwarta rin. Thank you sa Bravo. Kasi mo yung Ito guys, habang wala si Matt guys, talo natin siya guys. Thank you po ate in Giro New Rayarara. Wait lang ako.